हां ନହେଲେ ମାନେ ଏମିତି ଗଳି ପଳେଇବୁ ଏଇପଟେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭିତରୁ ଛାଡ଼ିବ ଏଇ ଚାରିଘର ବୁଲିବ ଏଇଆ ଦେଖିବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭିତରୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଭିତରୁ କେହି नड़िया पता
खाएगा बड़ा होएगा दरवाजा मेन गेट पे माना जाता है किंतु गोटिए কথা रहला दुहा दाल पूरा बोलो किए बचरा हां 30 टका नहीं 30 टका नहीं अरे को यही ना धारी के बोल ना अब ना Ano ba ba na kini depe yaar oye bada nuksan tha tera nahi no ye sharu ga dekhi नमस्कार प्रिय ग्राहक बंधु सारा ओडिशा रे चहल पकाई हजार हजार ग्राहक को संतुष्ट कर वर्तमान आपणक मेला को आसी जाइछि श्री गोपीनाथ जीव हरिकमाल स्टॉल स्टील पीतल फाइबर प्लास्टिक पिलाकर खेलना आइटम लेडीज आइटम नियंतु प्रत्येक आइटम रो दाम मात्र 30 टका हाड़िया मात्र 30 टका पीतल हीरा मात्र 30 टका प्रदानी पीतल ग्लास आइटम रो दाम मात्र 30 टका हेमदस्ता 120 टंका बेला 120 टंका केन 120 टंका चाली गांगुला 120 टंका एवं स्टील हॉट केस 120 टंका मात्र पाई परिबे पितल वेराइटी रे पितल दीप 120 टंका अखंड दीप 120 टंका भोग थाली 120 टंका घंटी 120 टंका मात्र 120 टंका रे पाई परिबे हरिकमाल 150 टंका रे पाई परिबे 120 टंका कर्पूर आलती 120 टंका 50 टंका बड़ा ट्रेन 150 टंका थाली 150 टंका गांठिया 150 टंका हाफ टिफिन 150 टंका 150 टंका कड़ाई 150 टंका
ପିତ୍ତଳ ଭେରାଇଟିରେ ପିତ୍ତଳ ବଡ଼ ଦୀପ 50 ଟଙ୍କା, ପିତ୍ତଳ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ 50 ଟଙ୍କା, ଘଣ୍ଟି ଅଢ଼େଇଶହ 70 ଟଙ୍କା। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଷ୍ଟଲରେ ରହିଛି ଭଳି କି ଭଳି ମନ ଲାଖି ଖେଳଣା ହୋଟେଲ। ତେଣୁ ଗ୍ରାହକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମ ଷ୍ଟଲ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମ ଷ୍ଟଲ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ। ହରେକ ମାଲ ରେଟ୍ 60 ଟଙ୍କା, 120 ଟଙ୍କା, 150 ଟଙ୍କା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 60 ଟଙ୍କା, 120 ଟଙ୍କା, 150 ଟଙ୍କା। ଗ୍ରାହକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସିନ୍ଧୁ ସୁଧା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଫାର୍ମାସିଟିକାଲ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପାଉଛନ୍ତି ସାଗର ସୁଧା। କୁଣ୍ଡେଇଲା ବେଳେ ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ପ୍ରଚାର